ये जो नेता माने श्रद्धांजलि दौरान से भल पाँच विजु बाबू से केते निकटतर बेले बेले देखिले हस लगे किंतु थिले दिलीप बाबू बहुत निकटतर थिले भजन पंडा मन निकटतर बहुत भल पाउले इला पंडा तो राज्यसभा पठाला लास्ट पार्ट रे भारी भल पाउले फैक्ट्री जो हेतला मु जानि एंटायर हिस्ट्री केमती से कारखाना क्रिएट हला को बंसी पंडा को केमती फॉरेन पठेले এবং से मेट्रोलॉजी ऊपर कोर्स करके आसला परे मो बापा सेतले इंडस्ट्री मिनिस्टर थे आज भी आम सब जो कुनी कुनी पिला हेतलु आज भी मन अच्छी जो से बापा को कहले यारे सी पंडा ही हैज कम बैक तमे तक गवर्नमेंट गारंटी दे तमे तक फाइनेंस जोटा कि बापा टिके ऑब्जेक्ट करथिले मो पाखरे जा ये थिला एडो बिजु पन्ने कला अरे सेडो ओडिया पिला तू कोन कुछ कुछ होजु ता जे ना हमें असुविधा पड़िबा किसी सिक्योरिटी नहीं किसी नहीं केमती कौन करवा तो अरे दे मो सिक्योरिटी कौन दरकार बिजू पट्टनायक व्हेन बिजू पट्टनायक से दैट इज एन ऑर्डर व्हेन बिजू पट्टनायक से दैट इज एन ऑर्डर एडू ताको बापा करिथिले उडे आईन कानून पाई टी बापा डरुथिले ताको जो करा हेतला एवं बैजन पंडा को लैटर पार्ट रे से बहुत ताको भलो पाउथिले अपराइट लोक क्वालिफाइड लोक एवं गुड स्टैंडिंग थिला सोसाइटी रे इला पंडा को मत राज्यसभा पठाई सहित किसी लोक से भल पाते विजय महापात्र ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन मार्क मो कमेंट करया उचित नहीं दे आर ऑल सीनियर पीपल मनोरंजन बाबू लास्ट पार्ट रे समथिंग हैपेंड विजय बाबू हो श्रीकांत जेना हो नलिनी बाबू एमान से टिके समथिंग वाज देयर टिके मन भीतर तांगर उणा आसुतला मु सेउडा मते खोलिवाटा ठीक होबनी टिके उणा आसुतला एनीवे दिलीप राय कौन बहुत क्लोज थे विजय नहीं बहुत क्लोज इन द सेंस सुनो तो दिलीप राय को राउरकेला रे मनुष्य करते बिजू पट्टनायक फास्ट जो बिजनेस बा लाइसेंस को आरंभ करी इट इज ऑल बिजू कोने सब हेतला एवं दिलीप राय मत रेसिप्रोकेट करूले नॉट लाइक अदर्स जे गोटे कौन जिनस पाइगला पर ता भूली दिबा आ धरा छुआ न दबा से टाइप रो दिलीप बाबू नथिले दिलीप बाबू रेसिप्रोकेट कर जेतेबेले दिल्ली जीवा कथा हला हमको तो घर मिल ना वन टागराज टोगलो घर टी बिजू को मिलता तो मत पचार देवाशीष यू टू शिप मुटे कुंत हेली मुलारी छाड़ी जा ग्रेट मैन पाखे सुजत मिली तोर गोटे रूम होती वन टोगलो रोड स्टैंडिंग कमिटी फाइनेंस हिसाब से दि जाऊला प्लस एमपी थे तो से घर तो से जापारे ना किंतु से जो गैप पीरियड रे से जाकि 205 नंबर रूम ओडिशा भवन में रोते गोटे इश्यू है जोटा कि अनफर्चुनेट इश्यू कौन है इश्यूटा है बसंत विश्वाल बिजू बाबू गोटे पर्टिकुलर रूम बिजू पट्टनायक इज बिजू पट्टनायक ये जहाँ कहूँ बसंत विश्वाल गोटे चिठी लिखिदे 205 नंबर रूम रे मु रही भूल कले मुझे बसंत गोटे लिखी मत मैनेजर कहला सार मैंने तो पुलिसियन मोर रही बिजू पट्टनायक गोटे जिदिया स्वाभिमानी स्वाभिमानी राजनीतिक स्वाभिमानी कौन है छाड़दे छाड़ी आसी से जेहेतु घर रेडी है ना से दिलीप बाबू घर को आसी शिफ्ट कले तांकर भी सुविधा थिला जेहेतु ज्ञान पट्टनायक आ ये भीतर पशि चाहिए जे दिलीप बाबू घरे गोटे रूम नहीं कि से रही दिलीप बाबू तो केयर नौ नवीन बाबू केते क्लोज थे विजू बाबू सी तो बेसी मिसु नथिले पिला मिसु नथिले ना किनु घर करछनी ता ना देछनी बिजू नवीन निवास देछन दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ बिजू पट्टनायक पुओटा को कोन से पके देबे केबे चाउ नथिले पिला माने राजनीति पसंद एवं पिला मानकर मध्य पुओ मानकर बहुत राग थिला बापा प्रति तार बहुत कारण अछि जेन्युइन पुओ मानकर बापा प्रति राग थिला जेन्युइन कारण थिला जेतले से मालाबार मो बापा के साथ डिफरेंस है केबे कारण मु सब स्टोरी जानी छी मालाबार हिल्स रे बिजुओंकर मालाबार हिल्स इमेजिन माने सबुटु प्राइम नारीमान पॉइंट मालाबार हिल्स से जगह बॉम्बे रो से घर टाको बिकियो बोली बसिले इलेक्शन पे त बापा जाई कहले जे आपण प्रॉपर्टी काहे बिकियो पिला माना कर भी सब नजर रखतांती बापा का प्रति बापा सब प्रॉपर्टी बिकिवा आरंभ करबा बोलेनी तो बापा से तो ताके से जुक्ति तर्क है ଆପଣ ଏମିତି ବିକନ୍ତୁନି ଆପଣ ଏଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଘର ଦ୍ୱାର ବିକିବେ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ନା
ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତିଆରି କରିଛି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିକିବ, ଗୋଟେ ଘର ବିକିଲେ ପୁଣି 100ଟା ଘର କିଣିବ ଚିତ୍ତ। ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଚିତ୍ତ 100ଟା ଘର କିଣିବ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଣ ଛୋଟିଆ ଲୋକ? ହଁ ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ, ଆମେ ଆପଣ ସେଇ ଘରଟା ବିକନ୍ତୁନି। ଯଦି କିଣିପାରିବେ ଆପଣ ପଇସା ରିସୋର୍ସେସ ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିବେ। ଆପଣ ଘର ପ୍ରପର୍ଟି ବିକନ୍ତୁନି। ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝିକଝାକ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘରଟି ସେ ବିକିଲେ, ଘରଟି ବିକିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରପର୍ଟି ଘରଟି ବିକିଲେ। ତାପରେ ପରେ ଗୁଡେ ପ୍ରପର୍ଟି ସେ ବିକିଛନ୍ତି, କାରଖାନା ଗଲା, ସବୁ ଗଲା, କଣ ନଥିଲା, କଳିଙ୍ଗ ଆଇରନ୍ ୱାର୍କ। ପୁଅ ମାନେ ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ। ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ବାପାଙ୍କ ପରେ କିଏ ନେଇଥାନ୍ତେ? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆଉରଙ୍ଗଜେବ ରୋଡ ଘର କିଏ କରିଛି? ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଛି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କ୍ଲୋଜନେସ୍ କାହିଁକି ନଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ବିଜୁ ବାବୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ ଲୋକ ଥିଲେ। ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ ହି ୱାଜ, ସେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ ପାଇଁ ଥିଲେ, ଓଡିଶା ପାଇଁ। କି ଓଡିଶା ନୁହେଁ, ହି ୱାଜ ଲେଜେଣ୍ଡାରୀ ଅଫ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ 145 କୋଟି ଲୋକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କୋଉ ଦେଶର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ? ଇଟ୍ ଇଜ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ଏବେ ଯିଏ ସ୍ପିକର ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ, ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ଝିଅର ଝିଅ, ତା ନାଁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଓଡିଶା, ନାଇଁ ନା, ଓଡିଶା ପୁତ୍ରୀ। ସି ସାଇନିଂ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଟରେ, ଓଡିଶା ପୁତ୍ରୀ ସାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଇମାଜିନ କରନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ନଥିଲା, ଏ ଜାଗାରୁ ଯାଇକି ଡିଫେନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ ନେହେରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ ନେଉଥିଲା। ସେ କେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ରହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କରିବି, ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ କରିବି। ଷ୍ଟେଟ ତ ଛୋଟିଆ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ରତ୍ନ ପାଇଁ ମାନେ ଡେଇଁଲେ, ମୁଁ ଆସେମ୍ବଲିରେ ବିଧାନସଭାରେ ବସିକି ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି ବସିଥିଲି। ମତେ ଜଣେ ପଚାରିଲା, ହ୍ୱାଇ ୟୁ ଆର୍ ଅପସେଟ୍ ଟୁଡେ? ଜଣେ ପଚାରିଲେ, ସିନିୟର, ଭେରି ସିନିୟର, ଅଲଗା ପାର୍ଟିର। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ ଲୋକ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଭାରତ ରତ୍ନ ପାଇଁ କାହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି? ସେ ତ ପୃଥିବୀର ରତ୍ନ, ସେ ପୃଥିବୀର ରତ୍ନ, ସେ ପୃଥିବୀର ରତ୍ନ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେବା ଉଚିତ। ଭାରତ ରତ୍ନ ସିଏ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ କଣ ଦରକାର? ସେଦିନ ମୋ ମନ ଟିକେ ଉଣା ହେଇଥିଲା। ଦରକାର ନାହିଁ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ମୋର ବୋଧେ ଲଣ୍ଡନରେ ଜଣେ ମୋ ଭଉଣୀର ସାଙ୍ଗ କହିଲେ ଏଇଠି ଯଦି କିଏ ଆମ ଲିଡର ମରିଗଲେ ଜଷ୍ଟ ହାଫ ଆନ୍ ଆୱାର ଖଣ୍ଡ ଖାଲି କୁହନ୍ତି, ଚାଲିଗଲେ, ଇଏ କଲେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ 3 ଦିନ ଦେଖଉଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। So that is ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। 5 ଡାଉନିଂ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, 10 ଡାଉନିଂ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲଣ୍ଡନ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ୟୁକେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଘର। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ଘର 5 ଡାଉନିଂ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍। ଆଇ ହାଭ୍ ସିନ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ରଙ୍ଗ କାମ ଚାଲୁଥିଲା, ଆମେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲୁନି, ଧୂଳି ଫୁଳି ଉଠୁଥିଲା ବୋଲି। ହଁ, ସିଏ ଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଣ କଳିଙ୍ଗ ଟିପ୍ସ, ଆପଣ ଜିନ୍ଦଲ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ? ତାଙ୍କର ସ୍କ୍ରାପ ଡିଲର ଥିଲେ, କଣ୍ଟା ବାଞ୍ଜିରେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଧାନ ସହିତ ଲୁହା ସ୍କ୍ରାପ ବିକୁଥିଲେ। ଏବଂ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଡିଲରସିପ ଦେଲା ପରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଜିନ୍ଦଲ ଆସିକି ଆଜି ଏ ପୋଜିସନରେ ଆସିଥିଲା। କେତେ ଲୋକ ସେ ମଣିଷ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, କି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି।